So guys, like si Hannah. Hi guys, ako ni si Hannah Chanel. So this one because she needs fire and Flori. This and kana kay arang-alag kana unsaon man na niya gitugnaw man siya. Oh, you win. Please like and subscribe sa mo channel nga Hannah Chanel di kag Espisan pod. And subscribe, like, share, please. So niya itong itry day no. Ito yung saon man siya day. Feel na ko she is gymnastic. And this is the real Tuntong Sahur. I don't know this guys. Di ko balaan. Like this. Oh my god. I don't think so. Can you put this? Oh my god, you lose. Okay, sige na day. Okay, pagkaon. Diri kay gigutom gud siya, nag-anak gud siya sa tiyan. Medicine, man siya ani. Kani kanang naka-green, correct. Kana alangan kay gaanak gud siya sa tiyan. Then kana ga zizi man so Z natulog. Water this one. Kay ga sweet gud siya day. Nya amo gila mo kanita. Easy day. Bukbuk patay. Yan ang bukbukon. Correct lagi. O kana kay smoke. Oh, very good. Ano kanina sa vlog. Kinsa man siya ha? This one. Yes. Ang correct. O din dun. Kana kaalangan ka tusgod nya kana last one ang ilan ayo. Taon man ni day. My name is Chanel with H. Chanel. That's my name. Correct. Check. Coral. Oh my god. So, wala. Chanel. Hello, Coral! Pangalan. Sad nga filter. Sama ni alang-anak blue. Oh, I match. Ala, mana? Mura ni? Red. Stars. I fail! Una dito white. Imong mama murag gasuka. Imong mama murag balay. Imong mama murag ghost. Mama murag demon. Mama nawong